हामबाय जत प्रेस मीडिया सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया जरा तंगनाय रक निम्बेस कांगो आं तिनि कक काइसा सानाय आं तिनि खूब तंथक तिप्रासा जेफ्रो दिन मानि कक कक बरक नि बागै मुभमेंट नि आवाज दिबो खरां रेबो आफ्रो कुनो पॉलिटिकल पार्टी नि रंगिया ना कसाक ना कुपुर ना कसाक ना कखरा जत्तनो सिनि मानि कक नि बागै थानसांगै फायो के बोरिं लाजन नांगिया जे कारणे तिनि आईपीएफटी एकमात्र मोरल सपोर्ट फुल सपोर्ट खालायफानो सिनि आयां बरबुक गंडासरा रयसाबाड़ी कांचनपुर टोटली पूरा आईपीएफटी नि कंट्रोल पूरा बन बाजार থেকে শুরু করে যত অফিস বন খালাইজাক আর বিজন পেকওয়ার্ড জলা তিনি কুমলং বড়মুরাবো হাটাই কতর যে লামাকা সুজাক আজ আগাবো সিনি आईपीएफटी नि बर रक्तंग जों खेपे आईपीएफटी नि गुरुत्वरिया मानि कक कक बरक नि बागै जे कक नि क्षेत्रे जेटा जोंनो बेआईनि भाबे बांला हरफ बाय सिरिनानि बागै बाध्य खालायदों तो माने आबोनो जों थांनाय बोसोरावबो जों साका बर' जोंनो जत्तनो कक रिजाक सीबीएसई কর্তৃপক্ষ নিনে টিবিএসই কর্তৃপক্ষ চিফ মিনিস্টার শিক্ষা মন্ত্রী শিক্ষা দপ্তর যতন কক রিজাক এক বছরনি বিসিং আবার সমাধান নাই নাই কিন্তু তিনি এক বছরনি পরে পর ফাইতে এসে আজ এখানে জায়গা ফাইসা পাইজাক কোন পদক্ষেপ নাই নিগনে আইপিএফটি কিন্তু খুবই জ্বলি যাক যে কারণে টিএসএফ সঠিক সময়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় যে তিনি সারা ত্রিপুরা বন্ধ ডাকক মানো जों आईपीएफटी पूर्ण समर्थन जानका आं नरमनि मीडियानि बिसिंते अकक सानान नायो नाइदि दा त्रिपुरा लैंग्वेज एक्ट 1979 त्रिपुरा राज्ये जे भाषार द्वारा सरकारी जे काजकर्म হয় সেটা এই আইনের বলেই হয় এই আইনে পরিষ্কার লেখা আছে অগ্রক ভাষায় কোনো স্ক্রিপ্ট স্পেসিফিক্যালি কোনো স্ক্রিপ্ট না বাংলা না রোমান স্ক্রিপ্ট কোনো স্ক্রিপ্টে এটাকে লিখতে হবে বলে ওখানে কোনো মেনশন করা নেই যে কগ্রুপনি যে আইন 1979 যেটা এক নখরকা আজ আগাবো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিনা নাংনাই নতবা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনা নাংনাই হলে একটা লাইন ফোন করে আং 15 বার পড়ি ফেলি আং তেরি একটা লাইন ফোন করে জানতে তাবুক সুজরা গভর্নমেন্ট গো তাকসুজরা আপনি কোন অর্ডারকারীর মে কোন নোটিফিকেশন কারি যা করে দে বাংলা হরফ বাইন কবর সিনা নাংনাই আপনি কোন কাইসার গভর্নমেন্ট তাবুক ফোন করি বাংলা ওকে তাঙ্গি রোমান স্ক্রিপ্ট বাইকেন নখায়া দংনাইবা নে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ब प्रश्न मा खालायनाय आंसर सिनाबो एप्लाइ मा खालायनाय एज पर योर एक्ट एज पर नेनि अजागानि जे भाषानि आइननि अनुसारे नों रोमान स्क्रिप्ट मा एलाव मा खालायनाय बांला नो मा खालायनाय नों तासो जरा बांला बायसि मा खालायनाय होननाय रुल्स अफ कोनो आपनि नोटिफिकेशन बा रुल्स मेंशन खायजाक करिखौ जेटा कयटा जागाव जे अब हाइं माने ओंखाबा आबा टोटली बेनि भाबे ओंखा जे कारणे चिनि दाबि दंनाय आईपीएफटी नि तरफ थेकेबो जे परीक्षा रिमाय आंगे चिनि स्टूडेंट रक जे समस्या आंखा बरं ताई वैसा परीक्षा नारनानि व्यवस्था खाया नांनाय पासापासि ताबुक जे अधिवेशन चलितो এই अधिवेशनआव कग्रकन रोमान स्क्रिप्ट बाय एलाउ खालायनायनि बागै बड़ आलोचना खालायनायनि कोन एर परेबो जदि जों किन्तु ओ जायगा टीएसएफ टीआईएसएफ त्रिपुरा मथा যারা সাপোর্ট খাইনারো आईपीएफटी जों किन्तु सरकारनि बिरोधी दल जाबो काइसे मइतो नारना नांनाय गभर्नमेंट আমরা সরকারের বিরোধী দল নয় আমরা শাসক দলের শরিক দল কাজেই শরিক দলের যে দাবিগুলো সরকারকে নিশ্চয় গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে এটাই আমাদের দাবি আমাদের পরিষ্কার দাবি এই অধিবেশন 2025 এর মধ্যেই এই সমস্যা সমাধান করতে হবে অন্যথায় आईपीएफटी जोरदार आंदोलने जाওয়ার दिके धीरे धीरे बाध्य हो जाबे आं नरम मीडिया नि बिसुते अकगना थानान मुतुंगो नरम मीडिया रगना आं रिक्वेस्ट खालायनाय शुधु रिजनल पॉलिटिकल पार्टी ना सेमिनार तासुंदे मथानो सीमित आसुंदे आईपीएफटी नि सीमित आसुंदे आबो सरकार तंगनाय बीजेपी आबो विरोधी तंगनाय जे सीपीएम कांग्रेस बरंना बसुंदे जे आइनो आरो बांला बाय
sini nang nai hini kok kerei ruman bai sini hini kok kerei duita na elau klai jok angkai song je ruman skip bai jara sini mutu nai no tangi elau klai ya borok babo kok sana nang nai a kok sudu sing simia norok media rokbo abona tui norok চাবরি বই বরং না সুndi abo bo chini ni taraf থেকে norok ni prati request am joto nana ham